Hello, my YouTube family. Manipurihomemaker channel me ambu taram na bakchari. Me am ngasi sandwich sajarake angangi school le puna ba tiffin oigera lunch oigera breakfast oigera loina yare ko. Today di angang sina vegetable hainai hainade adum me am tawbane ba hujike angang singche vegetable sike chaw ya tabne ba. Ado hakjang phagada ba healthy oigada ba vegetable me am sama sumaina chop tawraga hapchan gi bese. Haute chaning de gam ta haira roi. Hawe na phachana dum ja bane ba. Today di angang school nga chalam dai da hope obe nang boy nang da boy taw bodo sumaina bed sandwich semba che adu ki matik thu bane lai su lai bane do gas ta kai da on taw do su lai tre ko do sumaina no no pi chaba se moi che am harau bane khoi gi market ta gi bazaar dai lerak pa male ko do di ka maina semba ge ha du chara gi mem do phajana chop tawre kumna soire ko thabi se khara ma ha pe do di orange gajar du ni khoi gi chahi chu pa dum phang bodo du khara ma ha pe Diregi capsicum sina capsicum kitang ama hape diregi kobi phundo kharamas chop tawra hape duga sina khame sinba diregi gajar angang ba ning thamthagi gajar se sisu ma haw yam lai hakchang su yam phaidana aduna vegetable se apam dum loina happy ba yare ko aduna kitang chamlapna thum je kitang hapage duga sisina gun maru asu bane black pepper do spoon dang kha ma hape ado khoi gi chaat masala oregano dum hapning ba loina hapa yai ko do angangi ne na aina kitang chamlapna sembi bane khoi gi moro tek pa soiraga hapcham ba suyai sisina mayonnaise ne base mayonnaise khoi gi eggless to do ma se dum grocery dukan department store da dum me am phang mane khoi gi comment da kai da phang ge khot ke me am hai birak pa do sigi kauta ma cha se khoi gi 99 pi bane ado khoi gi pouch ta kg ma packet halaga lak pane ba kg ma gi du de khoi gi paisa su honge khoi da yamna kana ba do pot to sume ama yame aduga pesa su honge ba do yam doina su chaba phaponte ma se high calories oi bane ba mayonnaise adu na sumaina ma cha am tang leraga marak ta nong phadok su pija da ba ya te matam sigi akhoi gi jinjak thaina gi kabo hebo ka do sikan angang sing jam ta chaw ya tre dan do spoon se ohum ma hapchalaga phajana mix tawrage adu kitang walaga su ko na kitang hapchalage ko aduna vegetables me am se ma se loina napsalan doine ba horen bread ta su nap na ba sandwich ki stuffing semba loire yamna perfect oire phajare ko duga khoi gi sandwich ana ba bread che khu sumaina sandwich bread ana khoi market adum thok pane ba sisina di yam hele nungai ba sa ba da aduregi di masak su yam phajare dana matai dana pi ba brown masu gi karum taw ba jeng je lok thoke sisi lok thok pa sina hen mane haw ba khoi gi sandwich sa ba kan da ado khoi gi sandwich ki bread ana tongana thok pa che sina traga so khoi gi normal ge dum bread tu na dum sa ba yai ka sum ta kai di ko khoi gi sa ba kan da kitang ama du na parap tawraga tat pu khot pa yam ta wan mane ba adu du gi sisina nungai ba gi wan ma haw de dum chap mana ba pon bread slice khoi gi butter se khatai salage ko butter se ising sa ba ta thamaga mahi lang thon bane khoi ning dam dan ina yam kanjan ba do ado butter se tai dra su yai ka sum ta kai de ko khoi gi butter lai traga di dum skip taw biro khoi gi mayonnaise to yaw bani na dum haw lai ra dam ne lai ba budi stuffing ja hapa kan da khoi kitang nam na tharap na hapa na hena haw bani ko khoi gi yamna pa na kitang tai bu di ma haw wat bani ba aduna tablespoon ahungum ba se hapa da dum chap cha bane si je phajana spread phajana taw thoga balance ma na phajana khoi gi tai bi ro ko aduga khoi gi akut atong jena hen bi da ba horen nap pa da nungai roi ba mathak ta mu bread slice ama mung napchan ba do phajana spread taw bolo re aduna bread slice ama mung napchalage butter kitang tai chalaga napchalage bread sa hapchalaga khoi gi khutna ne kitang press taw bi ba napchana na ba sumaina do gi mathang jemo tomato ketchup che kitang tai san ge ko slice ta chanu pa to yam pa me ba ado adum apam batai be ko khoi gi green chutney khoi gi nungsida gi phadigom na ga sem ba do yamna su thu bane yamna su haw ba do gi angang school chat pa khopa da do ki matik nungai bane sumaina yam thu na taw ba gas nung mai on taw dana ko tana mai da thong do su lai tre dana ko do se mu phajana spread tawraga slice ama je phajana napsalage
लास्ट के ब्रेड स्लाइस अमुक नपसलगे अदुगा अखोइगे ब्रेड से अनी खतंग पीस अनी खतंग सेमबसु याय कैसुम कायदेको मामागे अपामने अहुम सेमदब याते हाइब कैसु लेते दो मयायदा सुमाइना कक्थलबा अदुगा अखोइगे मागी टेक्सचर मागी मसकसे तोंगालिको सुमाइना खाइदत्रगदी सैंडविच मानदबनेबा यम फजरेको मैम आइगे सैंडविच से दो हाउबसु तुकी मते हाउबने फजबदा नतना अदे इचासिंग आंगांसिंगसु तुकी मते हाउबा अदुदगिदि आंगांगदि लारदना आइगे हस्बैंड मादि यम पामे अखोइगे सुमाइना सैंडविच सेमब खोपसे मैम हुजिक सैंडविच सेमब लोइजरे इचासिंग ने स्कूल द पुनबा अखोइगे ट्रांसपेरेंट गी फूड रैपिंग से सिदा फजना योमजलगे सिदा योमबसिना अखोइगे फ्रेश होइना सु फजना लेरे अदुदगिदि मची सु लेंद्रेदनको मागी पोजीशन जे माई कइमता काइद्रेदना मैमसु सुमाइना वादना यामना लाइना हेल्दी होइना अखोइगे वेजिटेबल्स का से फजना हापगा इचासिंगता सुमाइना अखोइगे फूड रैपिंग सिनागा योमगा पीबसे टिफिन से क्याम हराउ येंबियो मैम हेल्दी सु ओइबको हाउसो हाउबा इचासिंगदो क्याम हराउगे अमुतंग येंबियो द वासु कइमता वादबने सेमबदा मार्केट तगी लेरकपगा मानबने मसकसे अदुकी मतिक फजाबने अदुदे आइ नुसिरब व्यूअर्सिंग आइगे वीडियो से खितंग कानाबा नुंगाइबा फाउबिरगदि लाइक अममतंग नंबिरमो मोटिवेशन पीबीबोइना अदुदगिदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगनसु सब्सक्राइब तौसनबिरमो काना कानाबा नुंगाइबा वीडियो पुदुना लाक्चगे ngasiगidi बाय बाय।